ना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात दी जिंदगी मेरे तेरे वास्ते बेहतरीन नमूना कुरान दा लक़द कान लकुम इधर मेरी तरफ देखो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा नबी पाक दी जिंदगी मेरे तेरे वास्ते बेहतरीन नमूना है। आओ ना पैगंबर दी जिंदगी वेने औरत दा दूसरा रूप बहन वाला रूप है। जंगे हवाज़न तो तिरमिज़ी इब्ने माजा दे अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम कायनात जंगे हवाज़न तो वापस आ रहे ने नबी पाक दे यारां ने एक कबीले दे लोगां नूं कैद कीता ते लेके नबी पाक दे कोल आ गए। इमाम कायनात नूं एक नबी पाक दा यार जाके आंदा सोनियो जेड़े कबीले दे लोगां नूं असां कैद करके लेके आए हां सोनियो इंदे अंदर एक बीबी है बुढ़ड़ी जी बीबी ए बार बार आंदी है मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम कायनात फरमांदे ने उस बीबी नूं मेरे कोल लेके आओ ना ए बीबी बुढ़ड़ी जी वडेरी उम्र दी बीबी नबी पाक दे कोल आई। इमाम कायनात दे चेहरे ते नजरां पाइयां ने अखां दे विचों आंसू ने ते नबी पाक नूं वेखी जांदी है इमाम कायनात नूं तक्की जांदी है। इमाम कायनात फरमांदे ने नी बीबी कौन है ते कित्थों आई है। ए बीबी बोल के आंदी है सोहणियो क्या तुसां मैनू नहीं पहचानिया अज 50-51 सालां दे बाद मैं तुहाडी बहन तुहाडे कोल आई सोनियो मैं तुहाडी बहन शीमा वा जेड़ी बचपन दे अंदर तुहानू लोरियां देंदी बचपन दे अंदर तुहाडा झूला झुलांदी सोनियो बकरियां चारण जांदे मैं तुहाडा हाथ पकड़ के नाल लेके जाया करदी मैं तुहाडी बहन शीमा वा वेखिया जे 438 बड़थां दे बासियो असां बहनां दे नाल किंज दा सलूक करने आ ते जेड़े मुर्शिद पाक दा कलमा पढ़िया जे ओ पैगंबर कैवें बहना दे नाल किस तरह दा सलूक करदा है। इधर मेरी तरफ वेखिया जे काबा दे रब दी कसम अज मेरा जी करदा है तेरे कलेजे नूं दोवां हत्थां नाल रोग पा के उंगलां दे अंदर परो के बहन दी मोहब्बत पकड़ पकड़ के तेरे सीने दे अंदर उतार दियां तेरे कलेजे नूं हाथ पा के जो बहना वास्ते नफरतां दिल दे अंदर पैदा कीती फिरना है जो बुग़्ज़ ते कीने बहना वास्ते लई फिरना है ये खिंच के बाहर गली ते नाली दे अंदर सुट दियां। इधर मेरी तरफ देखो मुर्शिद पाक ने अपनी कमले अपनी चादर अपना साफा उठाया नबी पाक ने अपनी बहन दे कदमां दे अंदर बिछा दिता है। नबी पाक फरमांदे ने नी बहना तेरे कदम जमीन ते लगन तेरे वीरे नूं ए भी बर्दाश्त नहीं हुंदा बहना मेरी कमले ते पैर रख ते मेरे कोल आके बह जा। नबी पाक फरमांदे ने नी बहना दस ना मेरी मां हलीमा दा की हाल है कैंज दा गुजर बसर हो रहा है। हजरत शीमा फरमांदियां ने सोहणियो तुहाडे आन तो बाद कैत सालियां पै गईयां रब ने सारियां बरकतां ते रहमतां उठा लईयां हुण कई कई दिन तक साडा चुल्हा कोई नहीं जलदा वीरा कई कई दिन तक तुहाडी मां हलीमा भी भुखी रहिंदी है ते तुहाडी बहन शीमा भी कई कई अयाम तक भुखी रहिंदी है। इमाम कायनात नाल रो रहे ने ते नाल आंदे ने नी बहना तू पहला क्यों नहीं मैनू दसिया क्यों नहीं मेरे कोल आई तेरा वीरा ते रब दियां झोलियां दे अंदर है रब ने बड़ियां इज्जतां दे नाल नवाजिया है। नी शीमा वेखना ए सारे मेरे गुलाम नहीं ए सारे मेरे यार ते सज्जन बेले नहीं
اے ساری میری رعایا ہے میں مدینے دا بادشاہ بن گیا وہاں رب نے مینوں نبوتاں عطا کر دتیاں نے رب نے مینوں بڑا مقام عطا کر دیتا ہے پتہ جے 438 والے ہو جدو بہناں دے سامنے ویریاں دی کامیابی دیاں گلاں کنا دے اندر پہنچ دیاں نے بہناں دے سامنے ویرے دے کامیابی دیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے اس بہن دی عمر ود جاندی ہے اندے جسم دے اندر قوت تے طاقت آ جاندی ہے حضرت شیما نے اٹھ گئے نبی پاک نو سینے دے نال لایا ویرا الحمدللہ ساڈے تے خیر ہے ماڑے دناں دے اندر بے گزر بسر ہو گیا بھوکے رہ کے بھی گزارا کر لیا ویرا پیاسے رہ کے بھی گزارا کر لیا لیکن میرے عرشاں والے رحمان نے میرے ویرے نو عزتاں دتیاں نے تہاڈی اج دی خوشی ویکھ کے بہن پچھلے سارے غم بھول گئی پچھلیاں سارے دکھ تے درد محسوس نہیں ہوئے امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ انج کرو نا پہلے جدوں بھی میں تواڈے سامنے کوئی کام کردا کوئی فیصلہ کردا تواڈے کول مشورہ لیا کردا ہن انج کرو میرا آرڈر سنو اج محمد دی غیرت دا مسئلہ ہے میری بہن شیما دے قبیلے دے جتنے بھی لوگ نے انہاں نو آزاد کر دیو انہاں نو چھڈ دیو نبی پاک نے ایک بکریاں دا ریوڑ ایک بھیڑاں دا ریوڑ اپنی بہن دے اگے لگا دیتا ہے تے ایک اونٹ تے سازو سامان کھان پین دا لد دیتا تے کچھ درم و دینار دیتے نے نواں جوڑا ماں حلیمہ واسطے تے وفا دیتا ہے ایک جوڑا اپنی بہن شیما نو دیتا ہے تے نبی پاک کنج ہاتھ بن کے آندے نے بہنا رب دا واسطہ رب دے کول میری شکایت نہ کریں میں ایکو ایک تواڈا ویرا ساں تواڈی دیکھ بھال نہیں کر سکیا اے درم و دینار بھی لے جا اے کھانے پینے دیاں چیزاں بھی لے جا تے جدو ختم ہو جان بہنا میرے کول آن دیاں بھی ضرورتاں نہیں پیغام بھیج دیں محمد اپنے کندھیاں تے چوک کے خود راشن چھوڑ کے آئے گا اپنی بہن دے کول اج بہنا گھراں دے اندر اوندیاں نے تے ویر دے متھے تو تیوڑی نہیں جاندی میں تے اپنے بچیاں دا مساں گزر بسر کر رہا ہاں ایک ادھر آ گئی نال بچیاں نو بھی لے کے آئیے ہن جان لگیاں کوئی سوٹ دینے پین گئے جان لگیاں کوئی چند ٹکے دینے پین گئے کعبہ دے رب دے قسم میں تیری نظر ٹکیاں تے تیری بہن تے تیرا ہستا کر بے کے مکھ بے کے ہستا وستا کر بے کے تیری بہن تے اپنیاں تکلیفاں نو ویسے بھول جاندی ہے تیری نظر اپنیاں جداتاں تے تیری نظر اپنیاں زمیناں تے عورت دا دوسرا روپ اے بہن والا روپ ہے آقا فرماندے نے من آلا اختینی او سلاسا اخوات نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو جنہوں رب دو بہنا عطا کر دے یا 3 بہنا عطا کر دے یا اپنیاں بہنا دے نال حسن سلوک کر دے انہاں دے رہن سہن کھان پین تعلیم و تربیت دا بندوبست کردا ہے امام کائنات نے فرمایا رب نے اے دیتے جہنم نو حرام کر کے جنت دے نام الاٹ کر دیتی ہے ساڈا کی طرز عمل ہے مرشد پاک نو ویکھو جدا کلمہ پڑھیا بہن سکے بھی نہیں دودھ دی رضائی بہن لگ دیئے اینا پیار کیتا اینا حسن سلوک کیتا بکریاں دا ریوڑ بھی بہن دے اگے لا دیتا ہے بھیڑاں دا ریوڑ بھی لا دیتا ہے اور کھان پین دا سازو سامان درم دینار بھی دے دیتے تے پھر نال اے وی کیا بہنا اگر اور راشن دی ضرورت ہوئے میرے بوئے تے آن دی ضرورت نہیں پیغام پہ دیں تیرا ویرا خود اپنے کندھیاں تے چوک کے راشن اپنی بہن دے گھر چھوڑ کے آئے گا جدو باری آندی ہے کوئی پوچھ لے کون ہو جی مسلمان سینہ چوڑا کر کے مسلمان نبی آخری نبی دی امت تے جدو ساڈے کرتوت ویکھے جان بس اللہ ہی ساڈے حالات تے رحم فرمائے اچھی آمین کہہ دو